जमहूर, मालिक, शाफई और हम्बली सोने या चांदी के ज़ाती इस्तेमाल के तैयार शुदा जायज जेवर के बारे में ज़कात वाजिब होने के कायल नहीं हैं। उनका कहना है कि सोने चांदी पर ज़कात वाजिब होने के आम दलाइल जेवरात पर सादिक नहीं आते, क्योंकि अहादीस में मज़कूर लफ्ज़ रुक्का यानी चांदी या औकी यानी चांदी की मखसूस मिकदार जेवरात पर नहीं बोले जाते, बल्कि सोने चांदी के सिक्कों पर बोले जाते हैं। चुनाचा अबू उबैद कहते हैं, हमारे इल्म के मुताबिक ये दोनों अल्फाज अरब के कलाम में लोगों में मुदव्विजा सिक्कों पर ही बोले जाते हैं और लफ्ज़ अवाकी दिरहमों पर बोले जाते हैं। चुनाचा 40 दिरहमों को औकिया कहते हैं। अल अमवाल सफ़ा 543। इसी तरह इब्ने खुज़ैमा कहते हैं, अरबी जुबान में लफ्ज़ वरीक उन अहले अरब की जुबान में जिनकी जुबान में वही नाजिल हुई है ऐसे जेवरात पर नहीं बोला जाता है जिसे ज़ाती इस्तेमाल के लिए बनाया जाता हो। सही इब्ने खुज़ैमा जिल्द 4 सफ़ा 34। जेवरात पर ज़कात वाजिब होने के मुतालिक जिन अहादीस में वरीक और रिक्का का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उन्हें दलील बनाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सिहा और कामूस वगैरह लुगत की किताबों में ये बात साबित है कि वरीक और रिक्का ढलाई शुदा सिक्कों को कहते हैं। जेवरात पर ज़कात की फर्जियत के लिए इन अल्फाज को दलील बनाना दुरुस्त नहीं है, बल्कि अपने मफहूम मुखालिफ के बाइस इस बात की दलील है कि जेवरात में ज़कात वाजिब नहीं होगी। अस्सीलुल जर्रार सफ़ा 233। इसी तरह आयत में मज़कूर कंज का लफ्ज़ भी ज़ाती इस्तेमाल के जेवरात पर इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आयत में लफ्ज़ वला युनफिकूनहा इस बात की तरफ इशारा करता है कि इससे मुराद ऐसा कंज है जो बतौर मालियत और कीमत खर्च किया जा सके, और ये सिर्फ सिक्कों में ही हो सकता है, न कि ज़ाती इस्तेमाल के जेवरात में। जबकि जेवरात पर ज़कात वाजिब होने से मुतालिक अहादीस के बारे में उन्होंने ये जवाब दिया है कि ये तमाम अहादीस ज़ईफ हैं। चुनाचा तिरमिज़ी कहते हैं, जेवरात में ज़कात फर्ज होने से मुतालिक कोई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जामे तिरमिज़ी जिल्द 3 सफ़ा 29। और इसी तरह बदरुद्दीन मौसली कहते हैं, इस मसले में मुतालिक कोई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अल-मुग़नी अनल हिफ्ज़ वल किताब सफ़ा 313। और इसी तरह इब्ने जौज़ी कहते हैं, ये तमाम अहादीस ज़ईफ हैं। अल-तहक़ीक़ जिल्द 3 सफ़ा 71। जबकि हाफिज इब्ने रजब कहते हैं, इस मसले से मुताल्लिक दो तरफा अहादीस मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पाए सबूत तक नहीं पहुँचती। मजमुआ रसाइल इब्ने रजब जिल्द 2 सफ़ा 708। शौकानी कहते हैं, इस मसले में मुताल्लिक कोई हदीस भी काबिल हुज्जत नहीं रहती, और सहाबा और उनके अहले खाना के पास जेवरात मौजूद थे, लेकिन ऐसी कोई हदीस साबित नहीं है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़कात देने का हुक्म दिया हो। अस्सिलुल जबरार सफ़ा 233। इब्ने इब्राहिम आले शेख कहते हैं, जिन लोगों ने सोने या चांदी के ज़ाती इस्तेमाल के लिए तैयार शुदा जायज जेवर पर ज़कात वाजिब करार दी है, उनके मरफू अहादीस पर मुश्तमिल कुछ सरीह दलाइल है, जिनमें सोने के 2 मोटे कड़ों वाली हदीस, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की चांदी से बनी अंगूठियों वाली हदीस और उम्मे सलमा की सोने के जेवर वाली हदीस शामिल है। इन तमाम अहादीस के बारे में इमाम शाफई, अहमद इब्न हम्बल, अबू उबैद, नसाई, तिरमिज़ी, दारकुतनी, बैकी और इब्न हज़म की गुफ्तगू पढ़ने से मालूम होता है कि इन अहादीस के सही साबित न होने की वजह से उनमें कुव्वत नहीं है, और ये भी यकीनी अम्र है कि उन अहले इल्म की राय को इन मुताखरीन की राय पर फौकियत दी जाएगी, जिन्होंने इन अहादीस को कवी समझने की कोशिश की है। फतावा व रसाइल समाहतुश शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम आले शेख जिल्द 4 सफ़ा 97। और जिन अहले इल्म ने इन रिवायत को सही करार देने की कोशिश की है, उन्होंने इसके मानी व मफहूम की ऐसी तौजीह पेश की है कि ज़ाहिरी मतलब तब्दील हो जाए। चुनाचा इस बारे में भी बहुत सी आरा हैं, लेकिन तमाम की तमाम कमजोर और तकल्लुफ से भरपूर हैं।
ان تمام توجیحات میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب خواتین پر سونا پہننا حرام تھا۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زکوٰۃ کا حکم دینے سے پہلے پہننے سے ہی منع کر دیتے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے یہاں زکوٰۃ سے مراد نفلی صدقہ ہے، فرض زکوٰۃ مراد نہیں ہے، یا پھر زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ انہیں عاریتاً پہننے کے لیے دینا چاہیے، لیکن یہ بھی بعید از قرائن ہے کیونکہ حدیث میں شدید قسم کی وعید ہے اور اتنی سخت وعید کسی مستحب کام کے ترک پر نہیں دی جا سکتی۔ دوسری طرف جمہور اہل علم نے اپنے موقف کی تائید کے لیے ان صحابہ کے آثار سے بھی مدد لی ہے جو زیورات پر زکوٰۃ فرض نہیں سمجھتے۔ اسرم کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے سنا، وہ کہہ رہے تھے 5 صحابہ سے یہ مروی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہ ہیں انس، جابر، ابن عمر، عائشہ اور اسما رضی اللہ عنہم جمیعہ۔ اس عصر کو ابن عبد الحادی نے التنقیح جلد 2 صفحہ 1421 میں نقل کیا ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں جابر بن عبداللہ اور ابن عمر کہتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہی موقف اسما بنت ابی بکر کا ہے، اور عائشہ سے بھی یہی بات منقول ہے، اور ان دونوں سے صحیح ثابت بھی ہے۔ المہلی بالآثار جلد 4 صفحہ 185 اور موطا 584 میں عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کی یتیم بچیوں کی کفالت کرتی تھیں، ان کا کچھ زیور بھی تھا، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی۔ شیخ محمد امین شنقیطی کہتے ہیں یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سخت وعید بھی معلوم ہو کہ جہنم میں جانے کے لیے زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہی کافی ہے، اور پھر بھی آپ اپنی زیر کفالت بچیوں کی زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ مزید یہ بھی ہے کہ عائشہ کا یہ موقف مشہور ہے کہ یتیم بچوں کے مال میں بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اضواء البیان جلد 2 صفحہ 126۔ اسی طرح مالک نے موطا 485 میں نافع سے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹوں اور لونڈیوں کو سونے کے زیورات پہناتے تھے اور ان کے زیورات سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح عمرو بن دینار کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ سے زیورات میں زکوٰۃ سے متعلق پوچھا کیا ان میں زکوٰۃ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اگر 1000 دینار کے برابر ہو، تو انہوں نے کہا 1000 دینار تو بہت زیادہ ہے۔ مصنف عبد الرزاق جلد 4 صفحہ 82۔ اسی طرح علی بن سلیم کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے زیورات کے بارے میں پوچھا کیا اس میں زکوٰۃ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہے۔ الاموال از ابن زنجویہ جلد 3 صفحہ 979۔ فاطمہ بنت منظر سے مروی ہے کہ اسما زیورات کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتی تھی، اور ان کی بیٹیوں کا زیور تقریباً 50,000 کے برابر تھا۔ الاموال از ابن زنجویہ جلد 3 صفحہ 979۔ اسی طرح یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے کسی کو زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میرا ایک ہار تھا جس کی قیمت 1200 ہوگی، میں نے کبھی اس کی زکوٰۃ نہیں دی۔ الاموال از ابن زنجویہ جلد 3 صفحہ 979 اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 383۔ اور ایسے ہی حسن کہتے ہیں ہمارے علم کے مطابق کسی بھی خلیفہ راشد نے یہ نہیں کہا کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 383۔ بلکہ الباجی نے زیورات پر زکوٰۃ نہ ہونے کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ یہی موقف تمام صحابہ میں مشہور اور معروف تھا۔ المنتقی شرح موطا جلد 2 صفحہ 107۔ جبکہ زیورات میں زکوٰۃ فرض ہونے کا موقف صحابہ کرام میں سے صرف ابن مسعود سے منقول ہے۔ ابو عبید کہتے ہیں ہمارے ہاں زیورات پر زکوٰۃ سے متعلق صحابہ میں سے صرف ابن مسعود اس کے قائل ہیں۔ الاموال از قاسم بن سلام صفحہ 544۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے اصول یہ ہے کہ ہر ایسی چیز جو ذاتی استعمال کے لیے ہو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہر ایسا مال جس پر حقیقت میں
ज़कात लागू होती हो, लेकिन जब उसे ذاتی استعمال के लिए रखा जाए तो फिर उसमें ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पर काम काज के लिए रखे हुए ऊंट और बैल वगैरह, उनमें ज़कात वाजिब न होने की वजह यह है कि जब उन्हें ذاتی استعمال के लिए रखा गया तो ये ज़कात वाले माल से निकलकर गैर ज़कात वाले माल में शामिल हो गए। और इब्न कय्युम कहते हैं सोने चांदी की दो किस्में हैं। ऐसा सोना चांदी जिसे कीमत अदा करने के लिए या तिजारत के लिए या मुनाफा कमाने के लिए रखा गया हो तो उसमें ज़कात होगी, जैसे कि सिक्कों और खालिस सोने चांदी में होती है। ऐसा सोना चांदी जिसे तिजारत के लिए नहीं रखा गया, मिसाल के तौर पर औरत का जेवर और असलहा और औजारों में ऐसे अंदाज से इस्तेमाल होने वाला सोना या चांदी जिसे शरीयत की रूह से इजाजत मिलती है तो उसमें भी ज़कात नहीं है। अलामुल मौक़ीन जिल्द 2 सफ़ा 70। इन तमाम दलाइल से ये बात साबित हो गई कि इस्तेमाल शुदा ज़ेवरात पर ज़कात नहीं है।